Bonjour et soyez les bienvenus. Leçon de grammaire, page 50. Le complément de ton, quand. Vers chez nous. Tous les mois d'août, les bateaux naviguaient entre Marseille et Oran. Par ces bateaux, je reviens chez nous, dans ces villes vivantes et odorantes. Les voitures roulent vite, les chauffeurs de taxi klaxonnent et les enfants s'agitent. يعني في شهور أوت البواخر تبحر بين مدينة مارسيليا ووهران، ومن خلال هذه البواخر أعود إلى الجزائر ولا إلى بيتنا. dans ces villes في هذه المدن الحية المنتعشة والمعطرة. السيارات تسير بسرعة وسائقي السيارات يصفرون ولا كلاكسونيو et les enfants والأطفال يخافون. Alors نعاود النص بسرعة. Vers chez nous, tous les mois d'août, les bateaux naviguaient entre Marseille et Oran. Par ces bateaux, je reviens chez nous, dans ces villes vivantes et odorantes. Les voitures roulent vite, les chauffeurs de taxi klaxonnent et les enfants s'agitent. Première question, lis le texte puis réponds à la question. Quand les bateaux naviguaient-ils؟ اقرأ النص ثم أجب على السؤال. متى تبحر البواخر؟ الجواب راهو محطوط. Les bateaux naviguaient tous les mois d'août. هنا عندنا شهر أوت. كل أشهر أوت البواخر تبحر. Donc نطرح السؤال. Les bateaux naviguaient quand؟ الجواب تاع quand tous les mois d'août. هذا نسموه tous les mois d'août نسموه le complément de temps. ونقدر نبدا به مثلا نقول tous les mois d'août les bateaux naviguaient. نقدر le cc de temps نبدا به في بداية الجملة ولا في آخر الجملة. Deuxième question, relis le texte. Que font les voitures, les chauffeurs de taxi et les enfants؟ أعد قراءة النص وأجب. ماذا تفعل السيارات؟ ماذا يفعل سائقو السيارات؟ وماذا يفعل الأطفال؟ نروحوا للنص. عندنا les voitures roulent vite. هنا في آخر النص les voitures roulent vite. Les chauffeurs de taxi klaxonnent et les enfants s'agitent. Dans la dernière phrase, souligne les verbes sans complément. في الجملة الأخيرة سطر الأفعال التي ليس لها complément. عندنا الأفعال هي roule وعندنا klaxonne وعندنا s'agite. هذو هما الأفعال اللي ما عندهمش le complément. نروحوا للدرس الثاني les déterminants démonstratifs أسماء الإشارة. lis le dialogue avec tes camarades. اقرأ الحوار مع أصدقائك. ياسين par train on voit de beaux paysages. من القطار نرى المناظر الخلابة. يوسف ah oui je regarde ces belles cigognes blanches sur les arbres. نعم هذا صحيح أرى هذه اللقالق الجميلة البيضاء فوق الأغصان. alors كما تلاحظوا هنا عندنا voix وعندنا regarde وفي السؤال يقول لك qu'observe. هادو الأفعال في ثلاثة هما سينونيم. المعنى تاع كل فعل عنده المعنى تاعو. voix يرى، regarde يشاهد، observe يلاحظ. هادو الأفعال سي دي سينونيم نحفظوهم. je vois je regarde j'observe. السؤال الأول que voit ياسين par train؟ ماذا رأى ياسين من خلال القطار؟ ياسين voit de beaux paysages. ياسين voit de beaux paysages par train. Deuxième question, qu'observe Youssef؟ ماذا لاحظ يوسف؟ Youssef observe de belles cigognes blanches sur les arbres. شوفوا الجدول عندنا singulier pluriel وعندنا masculin féminin. وشنو هما هادو les déterminants démonstratifs؟ عندنا ce وعندنا cette بتي واحد وعندنا cette بزوج تي. هذه للأسماء المذكرة نقولوا ce.
ce paysage, ce garçon. كي نحولوها للجمع تصبح ces paysages. نضيف هنا الأس وهنا نضيف الأس. عندنا أيضا الأسماء المذكرة اللي تبدأ بلي فوايل. هنا أنيمال بدأت بالفوايل ولا تبدأ بالناش ميوي. هنا نحطوا لهم ست اللي فيها تي واحد. نورمالمون هادو قريناهم في السنة الرابعة، فاتوا عليكم في السنة الرابعة. في الجمع ست كيف تصبح سي. ما ننساوش انيمال تخلص ال. القاعدة تقول les noms terminés par al au pluriel j'efface al et j'écris AUX. نقولوا cet animal ces animaux, cet homme ces hommes, cet enfant ces enfants. نروحوا للفيمينا المفرد المؤنث. عندنا ست اللي فيها زوجتين. ست سيغاني. في الجمع كيف سي سيغانية. Cinquième, complète le dialogue par c'est, ce ولا cette. اكمل الحوار بوحدة من هادو لي déterminants démonstratifs. c'est قلنا c'est تاع الجمع تخص الاسم في الجمع. ce تخص الاسم المذكر اللي يبدا عادي بإن كونسون. وعندنا set الاسم المؤنث. نشوفوا ندرسوا الاسم ونشوفوا واش نحط قبله. ماسينيسا combien coûte. عندنا ستيلو. ستيلو حنا نقولوا لو ستيلو. alors لو ستيلو نقول ce ستيلو. combien coûte ce stylo bleu. ما هو سعر هذا القلم الأزرق. le vendeur البائع le stylo bleu coûte 20 dinars. القلم الأزرق سعره 20 دينار. maman tu prends aussi gomme. la gomme نقولوا la gomme. إذن اسم مؤنث نعوضها بستة. tu prends aussi cette gomme. خذ أيضا هذه الممحات. ماسينيسا non merci maman j'achète ces marqueurs. لا يا أمي شكرا أنا أريد أن أشتري ces marqueurs. هادو لي ماركور راهي في الجمع خلصت بالأس. إذن مباشرة نحط تاع الجمع اللي هي سي. Sixième question. Écris deux phrases pour présenter à ta ou ton camarade ce qu'il y a dans ton cartable. اكتب جملتين لتقدم إلى صديقك أو صديقتك ماذا يوجد داخل محفظتك. نبداو. dans mon cartable في محفظتي il y a des livres يوجد الكتب فاصلة une trousse pleine de stylos فاصلة virgule. هنا هذه نسميوها énumération. رانا نحسبوا ونعدوا في الأشياء الموجودة في المحفظة. كل ما نذكر شيء نحط الفاصلة. في الأخير نحط حرف A اللي هو و. une trousse pleine de stylos, une ardoise et des cahiers. نقطة. نعاود نبدأ الجملة بالماجيسكول. dans mon cartable il y a des livres, virgule, une trousse pleine de stylos, virgule, une ardoise et des cahiers. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine.